Guys, Magnolia ice cream dito sa Chicago. Sobrang mahal. But 5 years na hindi ako nakakain ng Filipino ice cream. So, subukan natin. Magmukbang tayo ng Filipino ice cream buko. Magnolia buko yang coconut. Aha. Mm. Huwag mo sayaw og Elias. Joke. Grabe ka mahal. Ning eskrima ba? Mahal. Wa man kay lubi. Ingong coconut. Wa man kay lubi eh. I heard good ang ice cream sa Pilipinas no sa USA. Mas creamy, murag pure gyud nga gatas ba. Pero kaning na ice cream, this is made in California. This is not made in the Philippines. See this one? May tatak na America, manufactured by Ramar Foods, 1101 Railroad Lane, Pittsburgh, California. Pero itatakan og Magnolia abi na og gikan sa Pilipinas. Mahal ang gihapon. Bakit? Why oh why? Mas perfect siyang kaon nun kay di na siya gahi kayo. Ano sa amta mo sikat kung imudmud ning atong naong sa ice cream? Ulang nato imudmud. Oy, kay dako na ba kay tagnaw. Kung pangita sa lobby, I keep looking the young coconut. Not really there. Magnolia, buko young coconut. Why coconut? Maihaprak na tanan. Tikasan ni sila guys, tikasan. Siguro man siya gaison. Or maybe siguro ba? Wala ko nang hambog ha. Basin ba? Kay durag. So 5 years na ko nang wa kakaog Filipino ice cream. Lahian na tag texture. Sa American ice cream. Pero because I am a Filipino, mamiss pa rin nating ating mga pagkain. Kaya lang parang icy siya. Icy. Iba talaga sa ano American ice cream.
Kung sige ra kag ladok, dapat talaga you have to taste the ice cream. Namnamin mo talaga siya. You think I can finish this? This is for your dad. Tingnan nyo guys. Ang kunti ng buko. Cannot wait to be home and eat a real. When are you gonna be done? Because I need to practice my instrument, okay? I need You're not listening. to eat a real No. coconut. Walang coconut. Coconut lang. Sayaw ta ugma. Or later. Ganan ko sa kilid. Kay Ooh. Guys, di ko kahurot. That's it. Kaya mo samot ko katambok. Pero gamit, ma'am. Thank you for watching.